Good afternoon, Miss. Okay. Good afternoon, Miss. Afternoon. Okay, so as usual, today we are going to the evaluation. I will ask from the LP that you made for this week, that you have made for this week. Okay. I will start from the Sanskrit. Can you please explain the Sanskrit that you teach, This week. that you deliver for this week? For this week, we actually have 3 sounds that it becomes 5. Same as the last week. Sounds in front and some in behind or at the back, and sounds in front and at the back, and the last one is w. And for sounds in front, it was just like teeth, pin, thumb. For sound in at the back, it was like teeth, cloth, bath, and others. For sounds in front, it was just like phone, photograph, photo, and others. For sounds in at the back, it was like graph, Ralph, autograph, and others. And last one is sounds for. It was just like pills, why, when, where, who, wheels, or wheels, whales, and others. Okay. What else? The sounds that you review for this week. Sounds that we have reviewed, it was last in unit 7, that is in front and at the back. And Like what? The example? chop, chip. It was like for in at the back, things like reach, much, and for sounds and in front, it's like shy, shine, and others. For sounds at the back, it's like flash, rush, and others. Okay. For little steps, this one is related with the topic for last week, from last week, right? With last week, I mean. And what do you explain again? You repeat or what? For the little For steps. a little step this week, we have about routine, same as last week. The difference is we have follow the page in our book, and for others thing that we have a checkpoint question. It's different from last week. For this week, the checkpoint question is about what their favorite activities in the days, and what their kind of things that they don't like in a day. For example, like bimbel and others. And for checkpoint question in Wednesday, it was like, do you help your mom or dad with? Okay, we start this one first. Okay. So what did they answer when you asked? Okay, what is your favorite activity, or what activity that you don't like? So what did they answer? The answer for the For activity for their favorite activity first. they say study. Study. Yeah, some students say study means I love to go to school because we can play with friends. But for some students, they say I love to go to swimming pool. Means we actually go to swimming pool every day. For some students say like that, and other students say I love to go to mall with mom, or going buy groceries, shopping like that. For the activity that they don't like. For some students say bimbel, say bimbel miss, or afternoon class. Some students say I don't like take a nap in afternoon miss. Some students say I don't like
doing my homework, miss, in evening because they're so bored like that. The kind of answer. For the next little steps, For the next little step, we just review for the next review for this unit about routine. But okay, like this. Do you like helping mom or dad? Like that? How did for you the deliver? check one question in Wednesday in yesterday, we asked the student, are you help mom or dad after Do you? yeah, do you help mom or dad after you arrive at home with after you go back from school like that. Yes, yes, miss. I help my mom to keep to pay attention or to keep my babies. So My babies? yeah, for some students they like that because they have babies or a little brother or a little sister. My little brother. Yeah, we my say little like sister. babies. Yeah. Oh, they say Uh-uh, babies. They say babies. Oh. I have babies, miss, like that. To keep my babies, miss. Or So, did you just let them say that, or you didn't try to fix? yeah, we keep trying to fix like your babies is girl or boy. Oh, girl, miss. Oh, just say little girl. Your little what say uh, little sister like that. Little sister. But they keep saying babies, babies, babies like that, miss. Okay. So about helping with household tasks like sweeping, washing. What did you ask? How? uh, we asked them to we asked the question about do you help mom or dad to take a household task like sweeping the room or dishes washes your dishes like that, and they say like they were just like what is it? They were just like say uh, I'm just helping mommy and daddy to keep my baby's needs. I don't have to sweeping the floor. Some students say like that. We don't do the dishes like that. So, what is your response? What was your response? You already big. You already not babies anymore. So you can clean your house by yourself. Dishes your wash your dishes by yourself like that. Like for if you have lunch, you can clean up your table, clean up your plate and others like that. Didn't you say that? Didn't you say that? Maybe from simple things you can take rubbish, put to the dustbin if you find. Like we combine it to the class. When you are in class, you clean up your table by yourself. You throw your rubbish to the dustbin like that, and you do that in house to help. Did you mommy say and that? daddy. Yes. Okay, now we move to rainbow science. What is the difference between push and pull? Actually we give the simple uh, uh, simple example for them. It was just like we take the chair and we kept we make the example like this is push and pull. When you push this chair, for example, push this chair, it was like you make the chair far away from you, and that is a push. And when you pull the chair, you make the chair close to you, that is a pull. And they got it because that is simple explanation and real example for them. You just give one example about chair. For the real example, that one only Only one, chair. but we give the another example which is like when you open the door or when you close the door, that is push and pull like that. What else? Only that? When you your I'm sorry, miss, I want to say to groceries. Apa itu ya? Groceries. There is no in the class, right? No, but we give the I mean, in the class there is no more. Maybe like bottle. If you put the bottle away from you, it means that it is
Oh, toilet no. For Didn't? battle, no, but chair and table. Chair and Because table. we do that every day, right? Yes, before we Hmm. take graduation practice, we push, pull, and they understand that example. Okay. So did you ask their daily activity, or maybe for example, um, what is your activity that need push and pull in your in your daily activity, for example? You didn't? We actually have it in checkpoint question that is actually for tomorrow in Friday. We will ask the question about that for student, which is like what kind of your activities that you do push and pull. They actually say the simple example was like when I uh, when I want to drive my car, when I go into my car, I will push and pull the door of the car like that. For example, Push the car? no, push the door by the handle of the car. Okay. Now we move to ASP Bahasa. It's like same, yeah, with last week. So what do you explain again for ASP Bahasa? Untuk ASP Bahasa dan ASP lain sebenarnya sama. Untuk topiknya itu adalah tentang pekerjaan. Yang lebih difokuskan memang ke kita menjelaskan kepada siswa tentang pekerjaan-pekerjaan itu dan juga fokus kepada Minggu lalu kan sudah. Berarti kalian hanya mengulang-ulang lagi. Tidak, lebih ke arah checkpoint questionnya berbeda dan juga pekerjaan di halaman buku. Apa yang kalian tanyakan? Untuk checkpoint question di ASP Science, ASP Bahasa. ASP Bahasa itu kita menanyakan apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang kalian tahu. Pertama kita hantarkan dulu dari apa pekerjaan menurut kalian. Gitu. Mereka menyebutkan bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang dan bisa juga itu menjadi profesi seperti guru, seperti polisi, pilot dan sebagainya. Dan kita juga menanyakan apa saja jenis pekerjaan yang kalian ketahui dan jenis pekerjaan apa yang kalian bisa lihat di sekolah ini seperti guru, kepala sekolah, petugas kebersihan dan sebagainya. Untuk checkpoint question selanjutnya kita juga menanyakan apa saja benda-benda yang dibutuhkan untuk di buku sendiri memang ada dokter dan ada koki, ada dokter dan koki. Untuk dokter yang dibutuhkan adalah seperti jarum suntik dan juga stetoskop. Untuk koki biasanya mereka membutuhkan kompor dan juga wajan untuk mereka memasak makanan. Jadi apa yang mereka jawab ketika Miss menanyakan apa sih pekerjaan yang kamu tidak suka gitu? Untuk checkpoint question pekerjaan yang ada dua, ya apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Yang mereka sukai contoh seperti kita menanyakan apa sih cita-cita kalian gitu. Terus mereka menjawab biasanya saya ingin menjadi polisi, Miss, karena polisi itu sangat keren, karena polisi itu menangkap penjahat dan sebagainya. Kalau untuk pekerjaan yang mereka tidak sukai biasanya jawaban-jawaban seperti saya tidak menyukai guru karena guru itu suka marah pada saya dan sebagainya. Ada juga yang jawab tidak suka pemadam kebakaran nih karena mereka bekerja di tempat panas-panas dan juga mereka bekerja berdekatan dengan api seperti itu.
Jadi apa yang Miss tekankan di sini ketika Miss sudah ketika mereka sudah menjawab, saya tidak suka ini, saya tidak suka ini, saya suka ini, saya suka ini, gitu. Saya suka jadi guru, saya tidak suka jadi dokter, misalnya seperti itu. Apa yang Miss tekankan? Kan kita tanya juga apa alasan mereka tidak menyukai begitu kan, Miss. Contoh ada beberapa bahkan banyak dari anak-anak yang menjawab tidak suka guru karena suka marah-marah begitu. Terus kita lebih ke arah langsung tanya ke personalnya kenapa, apakah guru-gurunya marah begitu. Ya, saya sering dimarahin sama guru begitu gitu. Yang kita tekankan adalah bagaimana mereka mengetahui jenis-jenis pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan apa yang mereka bisa ketahui gitu di sekitar. Oke, itu yang pertama, jenis-jenis pekerjaan yang mereka ketahui. Apalagi Miss? Yang Miss Apa aktivitas yang dilakukan oleh pekerja-pekerja itu? Contohnya petani itu apa yang mereka kerjakan gitu? Oh, petani itu mereka menanam beras nih, menanam padi gitu supaya ada beras yang bisa dimakan oleh kita gitu, dimasak menjadi nasi dan sebagainya begitu, Miss. Dan Apalagi? juga apa saja alat-alat yang digunakan, contohnya seperti tadi dokter apa yang dia butuhkan, ada jarum suntik, ada stetoskop dan sebagainya. Petani mereka membutuhkan alat-alat seperti cangkul. Oke, mereka sudah tahu lah misalnya tentang jenis pekerjaan ini apa aja, guru, polisi, tentara, segala macam ya kan. Dan mereka juga sudah tahu apa namanya, apa bidang-bidang mereka. Misalnya guru itu memang mengajar dan juga murid-murid sudah tahu tempatnya di mana ya, tempat guru itu di sekolah. Setelah mereka tahu semua dan setelah Miss menanyakan apa pekerjaan yang tidak mereka sukai, apa yang mereka sukai, apalagi apa yang Miss ambil dari sini? Apa yang mereka dapat gitu. Setelah mereka tahu lah ini semua. Untuk penekanannya saya pikir itu untuk mereka, yang pertama mereka menjadi menghargai pekerjaan itu. Yang kedua mereka menjadi tahu apa mimpi dan sudah ada gambaran di kepala mereka bahwasanya oh pekerjaan ini bagus. Mereka bisa start untuk goals mereka dari sekarang. Oke, ini ASP Sains. Kenapa Miss pilih dokter di sini? Kan banyak jenis pekerjaan ya. Ada polisi lah, pilot, ada tentara lah, gitu kan. Ternyata setelah saya review juga kemarin kesalahan saya minggu lalu, saya tidak cek bahwa saya di buku memang seperti itu gitu. Kenapa dipilihnya pedagang? Ya ternyata memang karena di bukunya contohnya pedagang gitu. Dan saya cek tadi buku sebelum saya datang ke sini, saya cek oh ternyata memang harus inline sebenarnya memang LP dengan buku-buku yang akan kita bahas dalam minggu ini. Kenapa dokter ya memang ternyata saya lihat tadi oh ASP Sains ternyata ASP Sains ternyata kita akan bicara soal itu. Di contoh gambar realnya ada dokter. Jadi ya mau tidak mau kita harus kasih contoh tentang dokter. Ada di situ tadi saya lihat dokter apa yang mereka butuhkan. Terus anak-anak akan disuruh untuk melingkari apa saja yang dibutuhkan oleh dokter. Apa aja yang dibutuhkan dokter? Hanya 2 tadi saya lihat yaitu stetoskop dan juga jarum suntik. Kegunaannya apa itu? Bisa jelaskan nggak ke mereka? Sebenarnya masih besoknya dan itu bagusnya memang dijelaskan apa saja jenis-jenis ada banyak sebenarnya tapi mungkin yang mudah paling mereka umum lihat yang paling umum yaitu jarum suntik dan stetoskop yang gampang terlihat. Jadi bagusnya memang kita jelaskan apa itu stetoskop, apa itu jarum suntik dan apa kegunaannya. Ya apa kegunaannya? Untuk jarum suntik biasanya kita jarum suntik ini biasanya berbentuk tajam ya seperti jarum dan itu biasanya digunakan oleh dokter atau petugas kesehatan untuk memasukkan alat cairan yang berisi obat atau pereda nyeri kepada pasien lewat jarum suntik tadi. Kalau stetoskop itu biasanya yang ada di lehernya dokter gitu, di lehernya dokter. Terus biasanya nanti dokternya meletakkan alatnya ke telinga dan juga meletakkan bentuk bulat itu ke pasien dan itu akan dokternya akan tahu apa sih penyakit si pasien atau apa yang dikeluhkan si pasien seperti itu. Oke, cek poin yang kedua. Pekerjaan apa yang berhubungan dengan hewan? Kalau checkpoint question itu apa saja pekerjaan yang berhubungan dengan hewan, kita ada berbagai contoh seperti dokter hewan, ada juga petugas kebun binatang, ada juga
pawang-pawang hewan. Miss nggak ada jelaskan gitu misalnya pekerjaan, misalnya dokter itu nggak hanya dokter umum tapi ada juga dokter hewan, ada lagi dokter apa kandungan, jelaskan nggak? Lagi-lagi karena besok besok Miss kita Rencana Miss gimana? ya kita akan coba untuk berikan beberapa jenis dokter yang mungkin yang masih awam ya, masih umum yang bisa didengar anak-anak, seperti dokter hewan ada loh. Nah, tidak hanya dokter umum gitu, ada dokter hewan, ada dokter kandungan, ada Bagaimana nanti Miss menjelaskan ini perbedaan dokter hewan, dokter kandungan, atau mungkin dokter umum, dokter anak gitu? Mana kita Miss pastikan menjelaskan? memberikan penjelasan yang paling simpel ya Miss. Karena kita coba Seperti apa itu? kalau untuk penjelasan simpel untuk dokter hewan itu sangat terlihat jelas. Kalau dokter umum yaitu mereka menangani pasien-pasien yang manusia gitu. Dan kalau dokter hewan, pasien mereka adalah hewan seperti ikan dan hewan lainnya. Kalau untuk dokter kandungan, mereka lebih dikhususkan lagi memang kepada manusia, tapi khusus untuk ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang mengandung, seperti itu. Mungkin itu aja sih yang paling umum, dokter hewan, dokter kandungan, dokter umum, dokter gigi ya. Dokter gigi kan mereka sering juga anak-anak berkunjung ke dokter gigi ya. Dokter gigi namanya dokter gigi yang mereka menangani khusus gigi. Bagaimana Miss menjelaskan ini nanti pelatih hewan? Kalau pelatih hewan mungkin biasanya kita anak-anak kan paling sering ke zoo ya Miss. Dan biasanya di sana akan ada pelatih hewan gitu. Seperti contoh nanti ada kuda anjing laut. Biasanya mereka sebelum beratraksi mereka itu harus dilatih dulu begitu. Dari laut mereka dilatih dulu untuk menyapa para guest yang datang ke zoo. Itu adalah pelatih hewan. Mereka melatih hewan-hewan itu. Bagaimana dengan penjaga kebun binatang? Kalau penjaga kebun binatang, ya, bukannya itu juga sekaligus pekerjaan pelatih hewan? Sebenarnya ada, tapi kalau penjaga lebih ke arah sebenarnya bisa disamakan juga sih, bisa disamakan juga penjaga dan pelatih. Cuman karena memang berbeda konteksnya, meskipun di dalam satu zoo itu penjaga lebih ke arah ya contoh ada kandang singa, kandang ular, kandang ini. Ya mereka khusus untuk menjaga itu supaya aman dari pengunjung, aman semua. Kalau pelatih kan mereka biasanya yang langsung terjun ke melatih gitu. Contoh kalau ada performnya anjing laut ya pelatihnya ikut di dalam gitu. Dan belum tentu juga sebagai penjaga gitu. Begitu ya? Iya. Berarti pelatih itu nggak selalu jadi penjaga. Iya. Okay, now for the project we have. We have project Miss for tomorrow in Friday because tomorrow is Valentine's Day, so we make the Valentine's card. Happy Valentine's Day, Miss. Okay, for tomorrow. Okay, so is that the reason you asked them to make Valentine's card? Because yeah, we have the reason because tomorrow is Valentine's Day, and we want to remind to the student and teach the student that Valentine's Day is hari kasih sayang, that we can express our love. For example, we teach them that, for example, like for our parents, for your parents, that actually for the card is for their parents actually, so they can express their love with that card, and they will give to their mother and their father like that. So what will you need? Yes, Miss. What will you need for making this? For making this, we need a black karton hitam. Black carton paper. That three pieces, three papers. And then we need glue, and then origami. Glue and origami. Okay, so what will you do? We will make the card. I already watched the video. We will make the card from this black carton and karton hitam terus, and then we will put the HVS. Yeah, I know HVS one. This is the HVS inside with the glue, and then there will be the place they can write the love express to their parents, and then the origami for the hiasan in front with love shape
Oh, love from paper. shape. Yeah, with shape in So origami, what kind of color? Because there are some colors, right? we need pink and red actually. Pink and red only. Yeah, but we will have the. I will buy after this, and then if there's a change to have pink and red more, we will make it. But if cannot, then we will we will. It's okay. We will use purple. We will use Purple. yeah, purple and red, black. It's okay. We combine it. Or you combine it. Yeah. So what will they do? They will do it because this actually difficult for them to make one by one like that. We will prepare this tonight, and they will do only to write the sentences inside the card for tomorrow. Only that. So they just stick, yeah, and then draw. Yeah, draw, write anything they want. So how about the words? Is it up to them, or you ask them to follow? What would you say? It usually What we you say? have we have the sentences. We will write it on the whiteboard, and then like for example, Happy Valentine's, mommy and daddy. But when they can make the another words like I love you, and for like love shapes, they can explore it. Okay. All right. I think that's enough for the evaluation for today, Miss. Since there is no more Pictionary this week, right? So I have asked from the science Great Little Steps, Rainbow Science, SB Bahasa, Science, and then project. So besides this project, is there any? For this week, For this week? we don't have a special activity. It's for next week. Next week, special activity. Yeah. Okay. So for next week, there is no more art and craft. Art and craft we still have. Still have. We still have. But special activities not every week. Yeah, not every. All right. I think it's enough for the evaluation for today. Yeah, I think you pass in this evaluation. Yeah.